पंचायत समिति बैठक को वर्जन कले जनप्रतिनिधि। कोरम अभाव बातिल है पंचायत समितिर साधारण बैठक। पुरी जिला डेलांग ब्लॉक रे गतकाली सप्तम अधिवेशन बैठक रहितिबा बेले एथिरे जनप्रतिनिधि असंतोष प्रकाश करी जोग देइ नथिले। फलरे डेलांग ब्लॉक रो सप्तम अधिवेशन बैठक बातिल होइतिला। प्रशासनिक अधिकारी मनमुखी कार्य सहित राजनैतिक चापरे बारंबार प्रकल्प कार्य तालिका परिवर्तन को विरोध करथिले जनप्रतिनिधि। पल्ली सभा और ग्राम सभार निष्पत्ति को परिवर्तन करा जाई 5 वर्षिया खसड़ा काहा स्वार्थरे बोली प्रश्न करिसेंती असंतुष्ट जनप्रतिनिधि। गतकाली डेलांग साधारण बैठक रे विकसित गाँ विकसित ओडिशार 5 वर्षिया प्रकल्पर खसड़ा प्रस्तुत होइतांता, किंतु हीन राजनीति चापरे प्रशासनिक अधिकारी डेलांग विकास रे बाधक साजिछंती बोली कहिछंती असंतुष्ट जनप्रतिनिधि। आज डेलांग ब्लॉक रो समितिर आज सप्तम अधिवेशन थिला। यह को आम खाली समिति सभ्य न समिति सभ्य संगे आम सरपंच भी समस्त सहयोग कर वर्जन करूँ, कारण आम साधारण लोक प्रतिनिधि लोकंर कार्य करवा आम कर्तव्य, किंतु आम जो सब कार्य देउछु आनिकी ता आम द्वारा करा जाउनी। एटी प्रशासन आम अवहेला करछंती, आमर कौन कथा शुणुना लोकंर कार्य भी ठीक से हो पानी, से आज समस्ते मिसिक वर्जन करूँ। आम निंदा करूँ, दृढ़ भाव में से निंदा करूँ। जो गोटे चेयरमैन कहते विधायक कहते तुम्हें किए बार बार कहते तुम हाथ धरिकी भिड़िकी काढ़ी दौरान से आम आम मान सम्मान रक्षा करी आम से जोगदेलुनु। पुलिस लाठी माड़ खाया चाहलुनु। आम आम शांतिपूर्ण भाव में से कक्ष त्याग करी आम अलग जगह बसिकी आम आम परवर्ती कार्यक्रम कौन करूँ आलोचना कलु और से कक्ष त्याग कलु। से आज्ञा ये प्रशासन मनमुखी कार्यक्रम चली। विगत समिति मीटिंग रे आम उपस्थापन करूँ जो कम कर दि जाए किपरि कम हम तार कि डेवलपमेंट कम कराब से कम सर केमती आमको से मीटिंग रू आसिक ए मीटिंग है समिति मीटिंग षष्ठ रू सप्तम है आमको आज काली पर दिन एमती कहीकि सबुदिन दिन गढ़ी से आम ये सुजोग अपेक्षा करूँ। आम समूह आज निष्पत्ति नेलु आपको मीटिंग वर्जन कलु। कारण आमर सरपंच भाई भौणी मैंने जो अभियोग करती प्राय आम 5000 6000 लोकर प्रतिनिधित्व करुचु एवं सरपंच जहाँ कह से 5000 लोकों कथा कह जेहेतु कौन सी कथा सरपंच माने को भोटर कौन सी जहाँ प्रतिश्रुति कि जहाँ भोटर माने कहती आसिक जनसाधारण कहती तार कौन सी फुलफिल कर पारना तेणु तांकर मनटा एत दुखित। तेणु आज जो आमर थिला आयोजन समिति रे सेटा को से माने आलोचना कले संघ जहाँ निष्पत्ति नेला सेटा ही आमे कार्य लगे। आमे तो पल्ली सभा करूँ प्रति गाँव में बुली बुलिका पल्ली सभा करूँ और लोक मानकर जहाँ चाहिदा ताकू पल्ली सभा पास करिक आमे ग्राम ये करिक आमे समिति को पठे देचु। सरकार तक कौन करेंगे समिति सरकार तक कौ बाटे नेबे कौन करेंगे आमे तो कथा कहि परिबुनी एपन तो आसी नाही तेणुक कौन हम से जना पड़ो। मु प्रभात कुमार जेना रेंच ग्राम पंचायत समिति सभ्य। आज खास करी सप्तम अधिवेशन समिति मीटिंग केवल वर्जन कराला। दीर्घ दिन धरिकी गला समिति जिते गुड़ी प्रोजेक्ट दिखाई से प्रोजेक्ट सब ना चेंज कराई जोटी हक काम दरकार से काम न करी प्राय मीटिंग जी प्रोजेक्ट ना दि पर फेज जीवा 5-7 दिन चेंज कराऊँ से थे नुह 2 थर नुह 3 थर होगा सहित आम आलोचना आलोचना मध्यम कराला आज मीटिंग केमती बंद कराया। मो पूर्व भी आथर घनीपुर सरपंच कहते एठार भी जेनापुर मो माँ भी अच्छा समिति सी दीटा आलोचना करते कौन सी आलोचना जब मूल्य ना तो मीटिंग बसी कौन काम ना से समस्त माइंड स्थिर कलु आलोचना मध्यम ये आसी बसिकी आम निजर आगत भविष्य जेहेतु आम 5-7 हजार भोट पाई लोक प्रतिनिधि लोकों काम करा लोकों काम जो ठीक समय न कर आसिक लाभ कौन से बसबू आई माँ कहानी गप शुणु जीवु तार पंचायत समिति बसापी आज पंचायत समितिर मुखिया किए भी आम जापारूँ। दीर्घ मसे आर थर गोटू शुणा हो केस कैस बहुत पाला चलती कि आज तो मुखिया हम कहीं जापारूँ तार गले भी मुखिया सेमती आई माँ कहानी भाया शुणे छाड़े बारंबार है सत्ते
ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ଯିବାକୁ ମନା କରୁ। ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ବେଳ ଘଟଣା ଏବେ 3 ଦିନ ଗଲା 5-7 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖା କରି। ଆମର ତ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ ବି ଫୋନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ସିଏ ବି କିଛି ଶୁଣିବେନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ? ଆମେ ତ ଯାହା ପାଖରେ ଯେକୌଣସି କଥା ଶୁଣି ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଧାୟକ ଯାହା ଥିଲେ, ଏବେ ବି ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଫୋନ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଭ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ଏଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କାମ କେମିତି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ, କାମ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କଲୁ ଆସନ୍ତା ମିଟିଂ ଆଜି ନ ଯିବାର କାରଣ, ଆସନ୍ତା ମିଟିଂରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଯିବୁ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ଯେ ସମିତି ମିଟିଂରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଦେବୁ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଆଗ ରେଜୁଲେସନ୍ ଖାତା ଦସ୍ତଖତ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ମନମୁଖୀ ଶାସନ ପଛରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନ ଦେଖି ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେଲେ, ଆମେ ରେଜୁଲେସନ୍ ସେଇଦିନ ଦେଖିବୁ। ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଲା ଯେକୌଣସି ଗାଁରେ ଆମେ ବି ଆଣିଥିବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ରେଜୁଲେସନ୍ ଦେଖିବୁ, ପଢ଼ିବୁ, ଆସିବୁ। କପି ମଗା ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, କପି ଦେଉଥିଲେ ମିନିମମ୍ ଷଷ୍ଠ ମିଟିଂର ସପ୍ତମ ମାନେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ କପି ଦେଇଦେବା କଥା, କପି ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଟଛାଟ କରାଯାଉଛି ପୁରା ଏଇଟା ଜଳଜଳି ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଭାଇମାନେ କାହିଁ ଆସନ୍ତି? ଆଜି ଭାଇମାନେ କି ଭଉଣୀମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି କାହିଁ ଆସନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆସନ୍ତା ମିଟିଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେବ ସେଇଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେଇଦିନ ରେଜୁଲେସନ୍ ଦସ୍ତଖତ ଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ପଶିବ। ସେଥିପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ କଢ଼ା ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଠୁ ଯାଇ ଅଲଗାଠି ବସିବା, ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲାଣି, ମୋତେ କାଲି ଜଣେଇଲେ। କାଲି ଜଣେ ମୁଁ ରାତି ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଦେବି ଗୋଟେ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ କି 15ଟା ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲିକି ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଚେକ୍ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ କିଛି ନହେଲେ ତ 5-7 ଦିନ ଆଗରୁ କହିବା କଥା। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଦେଲେ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି? ଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 17 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କଟା ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଅଛି, ଆଗରୁ ଦେଲେନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଉଛ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରି ଦେଉଛ, ଚାଳ ଘରବାଲା ନ ଦେଇକି ଛାତ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ଯାହା ପାଖ ଲୋକ ହେବ ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସେଇଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ଯିବ। ଆମର କୌଣସି ଖାତା କତିଆ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆସିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ପିପିଲିରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଡିଜିଟାଲ।